بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم غادي نكونوا إن شاء الله مع درس بالنسبة للجذع المشترك الدولي، وهذا درس طبعا من الدروس الأخيرة في المقرر، ودرس جد مهم اللي غادي تحتاجوه في السنوات القادمة إن شاء الله، لا في السنة ديال الأولى بكالوريا أو في السنة ديال الثانية بكالوريا. Donc le cours qu'on va entamer titulé de les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Premièrement, on va commencer par des définitions. Définition de quoi? On va définir qu'est-ce que ça veut dire premièrement un dipôle, puis c'est quoi un dipôle passif, puis qu'est-ce que ça veut dire une caractéristique d'un dipôle. Bon, un dipôle, pour définir le dipôle, c'est quoi un dipôle? Un dipôle est tout composant électrique possède deux bornes. C'est bien. En arabe, un dipôle ثنائي قطب وكل مركبة كهربائية تحتوي على مربطين. مثلا par exemple ce composant est un dipôle A, B. Ça est un dipôle. Parce qu'il a deux bornes, on dit un dipôle. جوج ديال الأقطاب dipôle. Bien. La deuxième définition, c'est quoi? C'est quoi un dipôle? Maintenant, un dipôle passif. Un dipôle passif. C'est quoi un dipôle passif? Un dipôle passif est un dipôle qui ne génère pas un courant, le courant électrique. Ah bon. Donc un dipôle passif ou un dipôle qui ne génère, qui ne fournit pas, qui ne donne pas, qui ne génère pas, qui ne crée pas le courant électrique. Ça veut dire هذا ما كيعطيناش تيار كهربائي. هذا لا ينتج التيار الكهربائي من تلقاء نفسه. C'est un dipôle qui ne génère pas le courant électrique par lui-même. يعني من تلقاء نفسه. Par lui-même. C'est bien. معنى هذا إذا ما كانش كيجينيري لو كورون إلكتريك باغ لوي ميم اشنو غيكون عندنا؟ دونك في هذه الحالة كنقولوا ان ديبول باسيف هو واحد لو ديبول كيكون اي لو كورون اونتر سي بورن، لو كورون كي باس كي ترافير لو كورون، مثلا يدخل لنا الكورون من ا فيغ بي هكذا، يكون الكورون من ا فيغ بي يكون هذا ايغال ا زيرو implique que U à B aussi égal à 0. Ça veut dire qu'en tension nulle, le courant nul. Le courant nul, tension est nulle. Mezien. C'est bien. Troisièmement, c'est quoi la caractéristique? C'est quoi la caractéristique? C'est quoi la caractéristique? La caractéristique, c'est quoi? C'est l'étude de variation de la tension UAB entre
entre les bornes d'un dipôle en fonction طبعا d'un dipôle طبعا اللي هو dipôle AB بحال هذا اللي دوينا عليه en fonction de l'intensité I AB. Ça veut dire une fonction de f de I, fonction de UAB. IAB en fonction de UAB. Donc, on a la variation de la tension en fonction du courant, ou bien la variation du courant en fonction de la tension. Donc, qui fait نديرو نحققوا حنا هاد التجربة هادي. Donc, l'étude expérimentale. Donc, l'étude expérimentale. Qui غنديرو هاد l'étude expérimentale. Donc, في هاد l'étude expérimentale كنحتاجو واحد le circuit. Le circuit ديال l'étude ديال الكارactéristique ديال واحد dipôle, n'importe quel dipôle. Donc حنا غناخدو premièrement واحد générateur de courant continu. Un de deux bornes positive et borne négative. مزيان. Donc هنا غنجيبو واحد ce qu'on appelle rhéostat, RH. rhéostat. هاد الريوستا غادي نلصقو فيها هنا واحد لومبيرمتر. وغنلصقو اوسي واحد الفولتمتر وعندنا واحد الريزيستانس دو بروتيكسيون وهي هاد الريوستا عندها واحد الكيرسور ديبلاسابل وهذا هذاك لو ديبول ديالنا دي نسميه ديبول دي وغادي نلصقو اونتر لي بورن ديال لو ديبول دي اونتر لي بورن ا بي ديال لو ديبول دي le dipôle ديالنا نلصقو واحد voltmètre. Ça veut dire on va mesurer l'intensité I en fonction de tension et vice versa. On va mesurer tension en fonction du courant